Okay, so saya record this one. So actually kita masih berada dalam, kalau dalam nota tu is actually a half wave rectifier part 1 So insyaAllah mungkin pada hari Khamis nanti kita akan masuk part 2 full wave So maknanya kita hari ni kita akan cuba habiskan half wave rectifier. Sebenarnya half wave rectifier ni tak terlalu complicated sangat lah berbanding dengan full wave. Okay. So tapi it is the fundamental untuk rectifier ni. So hopefully you boleh grab dia punya fundamental ni as soon as possible. Okay. Kerana kalau anda tak faham berkenaan dengan operation of this half wave rectifier, is quite difficult for me to explain for the full wave So kalau you dapat tangkap dia half wave rectifier punya teori ni, so we can go fast for the full wave. Okay. So saya juga dah dalam WhatsApp group tu saya dah upload file MATLAB untuk half wave rectifier, which is nanti kita akan discuss. Okay. So I think before that saya lupa, saya takut saya tak share this one. Okay. So okay, so what we have already discussed last week is actually on the half wave rectifier with RL load So saya nak highlight balik, RL load is a non-linear load. So you punya current and also current is actually, selalunya lah current ni is actually will be non-linear current. Okay. Such as this one. Dan rumusan kat sini kita ada beta Beta ni is actually extinction angle. And tak boleh nak solve secara manual. You kena solve by using kaedah berangka seperti Newton-Raphson ataupun rungka kata dan sebagainya untuk dapatkan nilai beta. Dan beta ni mesti is actually is always larger than 180 degrees. Okay. Mesti lebih besar lah. Dan this is actually dia punya current punya waveform. Okay, so kita akan ada current which is nonlinear current daripada 0 sampai extinction beta angle. Okay, and then otherwise is actually 0. Okay, that is what we have learned in our previous class. Okay, dan this is actually the equations related, which is yang ni adalah equation untuk dapatkan average current, which is yang ini adalah equation yang standard equation standard dia satu per tempo, and then you kena kamikan daripada 0 sampai dia punya tempo, and then dia punya current, which is based on the current waveform. So this is 1/2 pi, kamiran daripada kosong sampai beta saja, and then you punya current punya equations. Okay, that is the average current, which is sebenarnya, so I ni is actually yang itulah Vm over Z sin omega t minus theta plus sin theta exponential negative omega omega t okay over omega tau So this is your I, so maknanya you kena kamikan persamaan ni lah. Okay, which is selalunya dalam ujian ataupun peperiksaan kita tak akan tanya lah. Okay. So this is the RMS current. Okay, so selalunya RMS current ni penting kerana untuk dapatkan P out So P out dekat bahagian DC, which is selalunya kita menggunakan persamaan I out RMS kuasa 2 multiply with R load. Okay, so that is why IRMS is very important. Tapi sama juga, so it's quite difficult to nak test you dalam you punya ujian atau final exam kerana melibatkan banyak proses matematik, okay, derivation dan sebagainya. So kita selalunya tidak akan tanyalah. Okay, so yang ni yang power absorbed to the load. Okay. So what you punya load is actually RL load
So R dan juga L load. So this is your V out So kalau dalam case yang V out which is R L load ni, boleh tak saya pakai persamaan ni? Boleh tak? V out kuasa 2 RMS bagi R. Boleh ke tak boleh? Untuk dapatkan P out. P out DC lah. P out dekat bahagian output ni. Boleh ke tak boleh? Kita ada dua persamaan kan? IRMS kuasa 2 R dan juga V out RMS kuasa 2 R. Boleh ke tak boleh? Siapa tadi jawab tadi? Muaz kata boleh. Boleh, doktor. Siapa kata tak boleh? Maulidatul Huda kata tak boleh. Ada yang setuju dengan Maulidatul? Muaz kata boleh. Maulidatul kata tak boleh. Setuju apa yang setuju? Muhammad Afiq setuju. Setuju yang mana satu, Fik? Okey, dengan Maulidatul. Izzat kata tak pasti. Tak boleh. Okey, okey. Ada yang kata boleh, okey, ada yang kata tak boleh. Okey. Sekarang saya tanya you all balik Average power ni yang P lah, average ataupun active power kan? Elemen mana yang absorb P? Adakah RL ataupun L saja ataupun R saja? P itu merujuk kepada power absorbed by which element? Okay, R kan? So R lah. So maksudnya you tak boleh pakai V out. Persamaan ni memang you tak boleh pakai lah. Totally out. Okay. Yang ni memang tak boleh pakai. Kerana V out ni is actually voltage across dua elemen. R dan L. Okay. So memang tak boleh pakai. Kita nak tahu what is the power, which is yang ni saja kan. Okay. So sama ada you boleh pakai persamaan ni V R RMS kuasa 2 bagi R. Okey, yang ni boleh pakai. Tapi selalunya quite difficult lah nak dapatkan V voltage drop across resistor kan. So selalunya apa yang kita pakai adalah persamaan ni lebih mudah. Okey. So dapatkan current. Sebab current output ni adalah current yang sama mengalir dalam resistor kan. Okay, so paling senang sekali adalah kita pakai persamaan ni. So that's why dalam pengiraan kuasa, kita banyak menggunakan persamaan ini berbanding dengan persamaan V out RMS over R. Okay, so kita jarang pakai V out RMS kuasa 2 bagi R. Okay, kerana apa? Kerana kita tak tahu bahawa load kita ni ada komponen apa lagi. Dan selalunya load ni bukannya resistor saja. Load ni macam-macam combination kan. So nak senang ataupun nak mudah, kita selalu menggunakan persamaan I out RMS kuasa 2 multiply with R. Okay. Faham Kenapa kita gunakan ini? Kerana ada dua elemen kat sini. So kita tak boleh nak pakai V out RMS. Okay. So and then power factor pun sama. You mesti menggunakan P over S. Kerana sekarang ni this is a non-linear load. You tak boleh pakai sudut di antara voltage dan juga current. Okay. So kita guna persamaan segitiga kuasa ni. Okay. So actually benda ni diderive daripada segitiga kuasa. So this is your theta. So this is your P. This is your S. Kita tahu bahawa cos theta, which is your power factor, is equals to K kan? P over S. Okay.
Dan P ni is actually P out. Okay. Dan apparent power ni merujuk kepada selalunya yang ni selalunya voltage source lah. Dan current ni selalunya current source. Okay. Okay, example 2. So yang ni example 2 ni so as you can see dia ada banyak beta dan sebagainya, tapi it's quite complicated lah. So kat sini as you can see here dia punya soalan dia semua expression. Okay, so expression maknanya untuk current ni, okay, kita tahu bahawa current ni adalah non-linear current. So expression of the current is actually Vm over Z sin omega t minus theta, so plus sin theta exponential negative omega t over omega tau. So persamaan-persamaan ni kena tengok lah. So contohnya Vm, so gantikan saja Vm ni sama nilai dengan this one, 100 volt. Your impedance, okay, so 80, yang ni 50 millihenry. So you kena convert kepada XL. So XL ni 2 pi kalikan dengan frekuensi omega ni 120 pi kalikan dengan 50 millihenry. So you akan dapat sorry. Salah. This one is your omega. Okay, so you punya omega, kita tahu XL is omega L. So 120 pi kalikan dengan 50 millihenry. So you akan dapat lebih kurang 18.8 ohm So you punya Z ni adalah 80 plus J 18.8 ohm. So yang ni you pakai transformation rectangular to polar using calculator 80 plus. So mode kena tukar jadi mode complex. So 80 plus 18.8 pi and then convert into a polar form. So you akan dapat 82 with an angle of 13.22. So you punya Z, so tadi Vm tadi dah dapat 100 volt. You punya Z magnitude sahaja, okay ni magnitude je adalah 82. And then you punya theta ni adalah yang ni lah, 13.2 darjah. So you masukkan je nilai-nilai itu. Sin theta pun maknanya sin theta ni is actually sin 13.2 lah. Okay, manakala tau tu adalah L over R So you kena L over R ni 50 mili bagikan dengan 80. So dapatlah nilai tau. So that is the expression lah untuk you punya current. Dan expression untuk average load ni memang you akan tinggalkan sepatutnya macam ni je lah. 1/2 pi daripada kameran sampai kosong sampai extinction angle which is 200 degrees. Okay. And then masukkan nilai itu 100 bagikan dengan 82 sin omega t minus 13.2 degrees. Okay. Plus sin 13.2 degrees exponential dan sebagainya. Okay. Dan untuk RMS current pun sama jugalah. You kena tinggalkan dalam bentuk yang kami rancang ni. Macam ni. Okay, ni basic matematik lah. Tapi saya cuba highlightkan sebab kadang-kadang
benda simple pun sebelum ni pun memang ada student yang tak faham lagi. Okay. Okay, kalau ada masalah nanti you boleh personally message saya. Okay. Okay, so um, we move to the next subtopic. Okay. So this is still under uncontrolled half wave with RL load. Tapi as you can see here, dia adalah uh, paparan voltage source which is AC with the current output. So current output ni is actually, as you can see, is actually discontinuous. Dia akan ada current yang akan mengalir daripada kosong sampai beta. Okay. Yang ini current tadi tulis yang Vm over Z sin omega T minus theta tadi bla 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 tu. Okay, non-linear. Dan current ni adalah kita consider sebagai discontinuous current ataupun nama glamour dia DCM lah, nama pendek dia. Okay, DCM, discontinuous current mode dalam keadaan ni. So, apa yang kita panggil sebagai discontinuous kerana current dia putus-putus. Kejap ada, kemudian kosong. Kemudian the next cycle ada. So, that is what we call discontinuous current. So, discontinuous current ni amat dia bergantung pada application. Ada application yang tidak begitu kisah sangat current dia discontinuous ataupun current dia continuous. Contohnya yang paling critical adalah application DC motor. DC motor Kita tahu bahawa DC motor okay, kita nak control speed dan juga torque dua benda ni. Mechanical punya parameters. Manakala bahagian electrical adalah voltage dan juga current. Di mana nanti kita akan lihat nanti bahawa untuk control speed ni is actually proportional with the voltage input. Maknanya input ni DC VDC. Manakala torque is proportional with the current input. Okay. So, current input, kalau you punya current ni putus-putus, maknanya you punya daya kilas, maknanya pecutan lah. So, perbezaan speed dan juga torque ni, dia lebih kurang macam you drive kereta. Okay. So, kalau you nak pecut, you kena bagi lebih daya kilas. Baru boleh you pecut. Kalau dalam highway, you maintain you punya speed constant, okay, so tidak ada daya kilas. Maknanya daya kilas adalah kosong pada masa tersebut. So kalau you nak cepatkan you punya putaran, you kena bagi lebih daya kilas. Okay. So contohnya dalam kes ni, you tengah pecut kereta, okay. So bila you nak pecut kereta, semestinya you kena bagi torque. How to control the torque? You need to control the current. So kalau you tengah pecut tu tiba-tiba current tu putus. So maknanya tidak ada daya kilas. Maknanya you tengah potong kereta, tiba-tiba you tengah nak potong kereta, tiba-tiba current tak ada. So daya kilas tak ada. So you akan tiba-tiba tak ada pecutan. Itu orang kata apa, pentingnya memastikan bahawa current tu sentiasa continuous. So dia bergantung kepada application. Okay. So how to, for example, yang paling simple, macam mana kita nak pastikan kita punya circuit ni senantiasa will be in a positive ataupun will be in a continuous current. So very simple is actually what we do is actually we put another diode which is parallel with the load. So this diode is what we call free wheeling. Ada freewheeling freewheeling diode. Okay, freewheeling diode. So ni diode yang original D1. So ni D2 which is freewheeling diode. So macam mana freewheeling diode ni boleh menyebabkan current tu continuous? Okay.
Okay, so let's see semasa kita positif, what happened? So semasa kita positif, the polarity is like this. Dan kalau you perhatikan, this point, this node is actually negative, sama So this is your anode, this is your cathode. So cathode kalau ni lebih macam lebih positif. So maknanya this diode is actually open circuit. Okay, so this diode will not functioning. So current akan mengalir seperti biasa ke load dan dia akan charging the inductor. Okay, so current Okay, so what happen when at negative cycle? So when negative cycle, so the polarity dah bertukar. Jadi this one negative, this one positive. So meaning that yang ini akan off, betul tak? Okay, yang ini akan off. Dan as you can see, yang ini lebih positif daripada this one. So meaning that this diode will turn on. Okay, dan sekarang ini as you can see, the source is not connected with the load. So bila source ni is not connected, so the inductor ni akan discharge the energy yang dia store tadi. So sekarang dia discharge the same direction. So sekarang ni daripada instead dia pergi kepada source balik ni kan. Sekarang dia dah nampak bahawa dia ada laluan alternatif provided by this one, freewheeling diode. Okay, so maknanya current akan mengalir freewheeling dalam this circuit. So that's why kita panggil the freewheeling diode. So maksudnya I out ni semasa kita positif, I out akan mengalir dari melalui diode satu. Manakala semasa kita negatif, I out akan mengalir melalui freewheeling diode. So current ini senantiasa ada. So that's why we have we have continuous current. Okay. So as you can see, this is the output. As you can see, current ni sekarang ni berada dalam keadaan continuous. So semasa kita positif, dia akan charging. So seperti yang saya pernah beritahu bahawa tenaga yang terkandung dalam inductor is proportional with the current. So semasa inductor tu charging, so current akan increase. Okay. So ini positive cycle. Yang manakala yang ini adalah negative cycle. So pada masa negative cycle, tenaga itu akan di-discharge melalui freewheeling diode. So dia akan discharge sehingga the next cycle charging balik, discharge. So charging and discharging, tapi the current is always continuous. Okay, so yang ini adalah diode, current yang mengalir dalam diode. So this one is actually current yang semasa positive cycle, dia akan mengalirkan kepada D1 lah. Melalui D1. Manakala untuk negative cycle, dia akan mengalir melalui D2. So I out adalah I D1 plus I diode 2. Okay. Okay, sekarang ni nampak tak perbezaan V out? V out. Apa perbezaan V out sebelum sebelum freewheeling diode dengan with freewheeling diode? Without freewheeling diode, apa yang nampak? You ada ni kan? Ya, beta. So this is the V out without freewheeling diode. You ada beta dekat sini, which is you ada negative portion. Okay. So keburukan you ada positif yang this one is negative is actually apa dia? Keburukan dia. V out average. Sebab average tu adalah luas di bawah graf kan. So sekarang ni luas di bawah graf you ada dapat positif.
Okay. And then you dapat luas di bawah graf yang lagi satu negatif. Maksudnya apa? Maksudnya V out average yang you dapat tu berkurang sebab dia ada positif, lepas tu you kena tolak pula yang negatif kan. Okay. Tu adalah satu keburukan without freewheeling diode lah. So when you insert the freewheeling diode, you will see that untuk V output tu, this one dah hilang. Dah tak ada dah. Okay, you hanya ada positive cycle saja. Meaning that you punya V out average meningkat lah berbanding without freewheeling diode. Okay. So bagaimana yang negative portion ni hilang We look at the circuit. Okay. So this one semasa positive cycle. Okay. Positive cycle lah. Positive cycle tak ada masalah Okay. This one adalah semasa negative cycle. So semasa negative cycle, D2 on Okay. I out akan freewheeling dekat sini. Okay. This is your V out. So in ideal case, what is the voltage forward across the diode? Bila dia turn on, so into ideal case, kosong volt lah. Okay, so this one is 0 volt. So right now, V out, kalau you buat KVL, what is your V out? KVL. This one is your V out. V out is equals to 0 volt. Okay, so that's why, semasa kita negatif, kosong. Okay, kerana V out ni nampak voltage across the diode. Tapi voltage across the diode ni kosong. So that's why kosong. Okay. Semasa kita positif, yes, V out is connected with V source. So that's why you dapat V out is equals to V source. During the negative cycle, V out is kosong. Sebab dia nampak voltage diode. Diode D2. Okay. Okay. Faham Okay. Sekarang, sebelum kita pergi kepada next, sebelum kita pergi yang control, so saya nak tunjukkan simulation menggunakan MATLAB. Okay, so this is the menggunakan MATLAB lah untuk RL load Tapi as you can see, saya pakai SCR. Tapi tak mengapa, saya boleh delete this one. So saya tukarkan dengan diode. Okay, so saya harap semua orang nampak this one Okay. Pergi kepada Simscape. Okay, pergi kepada Specialized Power System. Fundamental Block. Okay, Power Electronics. So dekat sini kita ada macam-macam lah. So contohnya saya nak pakai diode. So ambil just diode, drag. Okay. Okay. So sekarang ni saya tak pakai lah, signal generator ni tak pakai. Okay. Tak ada apa sangat tak pakai. So this one saya boleh delete. So this one is only okay. Oh. Sekejap
Pelik pula. Okay. Okay, so RL load with diode, ini seperti biasalah 100 volt lah. Saya try pakai 100 volt. Dan ini diode So diode ni kalau you perhatikan kita ada anode, cathode dan kita ada amp kat sini. So amp ni sebenarnya measurement. So you can measure, selalunya kita nak measure what is the voltage lah, voltage drop. Voltage drop across the resistor. Voltage drop across the diode. Okay, kita nak tengok waveform dia. Okay. Current seperti biasa, dan selalunya current ni kecil daripada voltage, kita boleh multiply. Bergantunglah kepada how you want to display you punya current tu berapa besar kan. Okay, you gandakan lah. And then voltage, and then this one kita pakai average punya block. Okay. Settingkan pada 50 Hz lah sebab you nak cycle every 50 Hz, which is every 20 millisecond dia akan average kan. Okay, so you just run. So stop time ni selalunya janganlah sampai 10 second. So saya selalunya letak 2 cycle je. So 40 millisecond. Okay. So 40 millisecond sama dengan 40 E negatif 3 sebab MATLAB ni tak akan faham kalau you letak 40 M, dia tak akan faham. So dah letak sini. Okay, so kita boleh tengok plot lah. Okay. So as you can see, this is the voltage. Okay. Dan this is the current. So kita nampak pi adalah bersamaan dengan 1 millisecond. Sorry, 10 millisecond. The full cycle is at 20 millisecond ataupun 0.02. Okay, so as you can see kita ada beta kat sini. Tapi beta ni pun memang susah. Jadi nak calculate pun susah. Okay, so current dan juga voltage. Dan kalau you perhatikan voltage ni, saya tak pasti sama you nampak ataupun tak nampak. Voltage ni berpetak-petak. Maknanya tak cantik. Dia sepatutnya sinusoidal lah. Tapi this one tak cantik. So apa sebenarnya menyebabkan tak cantik ni? Sebenarnya the method of calculation. Sebab model ni sebenarnya dalam belakang ni adalah mathematical equation je sebenarnya. Okay. So maksudnya kalau tak cantik sinusoidal tu berpetak-petak, apa sebenarnya yang berlaku adalah disebabkan oleh method of calculation tu tak betul. Okay. So saya harap you nampak ini. Kat sinilah sebenarnya dia punya solver ni sebenarnya you punya method of calculation tu lah. Okay. Selalunya kita letak ni lah matematik dia, macam mana kita nak suruh MATLAB ni calculate based kepada method apa. So contohnya OD15 show details. So maximum step, minimum step size ni maknanya dia sebab dia bergantung pada point-point. Maknanya satu sampel. So kadang-kadang kalau dia susah sangat dia nak calculate, dia akan kata apa ni lah. Tapi selalunya kita set ni satu E negatif 7 dan this one E negatif 6. So dia lebih detail. So maknanya kita bagi dia limit lah untuk dia calculate. So selalunya tersalah pula. Balik. Ini sepatutnya 6. Okay, yang ini sepatutnya negatif 7. Terpulang tapi saya memang default value untuk yang ni memang saya letak negatif 6 dengan negatif 7. Okay. Dan selalunya simulation ni akan jadi slow sedikit lah. Dia akan jadi slow sebab dia lebih detail. Okay, sekarang kalau you nampak sinusoidal tu dah cantik dah. Memang betul-betul sinusoidal. Okay. Okay, so kalau you perhatikan beta ni, so kedudukan beta ni sebenarnya bergantung kepada nilai L dan juga R. Okay.
Contohnya ni nilai R saya adalah 10 ohm, manakala nilai L saya adalah 10 millihenry. So you kena compare kalau ni nak. Okay, so kalau anda kata saya letak 100 ohm 100 ohm ni dah besar berbanding dengan 10 millihenry. Okay. Tapi you nak bandingkan, you tak boleh bandingkan R dan juga L. You kena bandingkan R dan XL. So nak bandingkan R dengan XL, so you kena L tu kena tukar lah. So 2 pi kalikan dengan 50 Hz kalikan dengan 10 millihenry. So you akan dapat, 2 kali pi kali 50 kali 20 exponential, negatif 3 silap pula. 10 negatif 3 So 3.14. Saya punya XL 3.14. Manakala saya punya resistor 100. Maksudnya 100 melawan dengan J3. So memang meaning that you punya L ni, kesan L ni tak ada kesan langsung. Okay, sebab dia terlalu besar R ni. So kita nak tengok, kalau saya punya R ni terlalu besar, apa yang berlaku kepada saya punya beta So this one as you can see, kita ada beta kat sini Obviously memang jelas dia lebih besar daripada 180 darjah. Tapi sekarang ni you punya saya letak R ni lebih besar, which is 100 ohm, manakala saya punya XL ni adalah 3 ohm saja. So memang kesan L ni takkan nampak. So kita tengok, kita run. Okay, so sekarang as you can see, kita nampak maknanya nilai beta kita ni kecil je. Sebab apa? Sebab L tu dah tak ada kesan. So ini seolah-olah you punya load ni, nampak seolah-olah you punya load ni adalah pure resistor load. Okay. So kalau you nak dapatkan kesan beta tu, apa yang you perlu buat? You sama ada besarkan nilai induktor ataupun you kecilkan nilai resistor. So tadi 10 kan. Contohnya saya lagi kecilkan 5 ohm saja. So bila 5 ohm melawan dengan 3J tadi, memang akan nampak kesan lah. Baru akan nampak kesan induktor tersebut. Okay, so kalau you tengok sekarang you punya beta ni dah menjadi lebih besar. Okay, so meaning that kalau you punya L tu, okay, R ni terlalu besar daripada XL, memang tak akan ada kesan. Okay. Yang ini pula adalah kesan voltage drop. Contoh kita nak tengok. Okay, this one as you can see, this is the voltage across the diode. Kosong, sebab apa kosong? Kerana semasa ni diode ni adalah on. Semasa ni kita positif on So maknanya voltage drop adalah kosong. Manakala this waveform negatif 100 maksimum. Kenapa? Kerana kat sini adalah di mana diode itu berada dalam keadaan reverse bias. So reverse bias negatif 100 volt. So this is the rating. Maknanya you kena dapatkan diode yang mempunyai rating V blocking dia adalah bersamaan dengan 100 volt minimum. Sebab ni adalah voltan yang diperlukan untuk blocking semasa dia untuk blocking So this is the V rating lah. Bergantung kepada the maximum value that you need to block during the reverse bias. Okay. Ada apa-apa soalan? Ni current seperti biasalah. Current ni current yang mengalir dalam diode ni adalah the same current yang mengalir dalam circuit ni. Okay. So file ni saya dah share sebenarnya dalam you punya WhatsApp group So saya nak tunjuk satu lagi. Saya tak pasti sama ada. Okay. Yang ini adalah sebenarnya nak dapatkan power factor sebenarnya. Dalam MATLAB memang tak ada. So yang ni saya create sendiri. Okay, saya create sendiri.
Okay. Okay, saya create sendiri. So, yang ni adalah voltage. Tak apalah, tak payahlah. Sebab saya nak kena letak voltmeter dekat sini. Okay, tak apa, tak apa. Okay, so kita break sekejap dalam 5 minit. So, kita 8.45 kita akan on balik Okay, so kita akan masuk kepada half wave control rectifier pula. Okay, kita break sekejap. Okay, Assalamualaikum. So, kita boleh sambung Okay, so before we proceed with the control half-wave rectifier, okay, so kita tengok balik tadi diode tadi. Okay, half-wave diode Circuit dia macam ni. Okay, so kalau you punya load ni is actually resistive load. Okay, so you akan dapat output macam ni So you punya V out average adalah 1/2 pi. You kamikan daripada 0 sampai pi 0 sampai pi Vm sin omega t. This one you akan dapat Vm over 2 pi. Okay. And then lagi satu, load RL load, you akan dapat you punya waveform of the output voltage, you akan dapat ini pi, and then you ada beta, extension angle.
So, you punya calculation, V out average adalah 1/2 pi. Okay. Kamikan daripada kosong sampai beta. Vm sin omega t. This one 1/2 pi. Kosong sampai pi. Vm sin omega t. Plus pi sampai beta. Okay. Kenapa? Okay. So, you kena buat macam ni Sebab kosong sampai pi adalah positif punya values. Manakala pi sampai beta adalah negative value. So, you tak boleh kamikan terus daripada kosong sampai beta terus. Dapat? Memang salah. You kena pisahkan. Maknanya you kena kamikan kosong sampai pi dahulu. Dan tambah dengan hasil integration from pi sampai beta. Okay. This one is actually without freewheeling diode. Okay. Kes yang kedua adalah RL. Yang ini with freewheeling diode. So with freewheeling diode, you punya V out you akan dapat sama macam R load. Okay. So 1/2 pi. Kosong sampai pi sahaja. Vm sin omega t which is you akan dapat Vm/2 pi. Okay. So this is what the summary lah on half wave rectifier menggunakan diode. Okay. So keburukan of the half wave diode ni is actually kalau you perhatikan kita punya R load saja. Contohnya Vm 2 pi. This is actually fixed values. Okay. Fixed value. Dia tak boleh nak, contohnya kalau you punya load tu, dia nak variable output voltage kan. Okay. Kalau you menggunakan diode, memang you tak mampu untuk dapatkan voltage output yang berubah-ubah. Okay. Kerana, as you can see, VM ni adalah fixed lah. Contohnya TNB kan, supply TNB, 240 volt RMS. You tak boleh nak suruh TNB naik ataupun turunkan Okay. So we consider fixed lah VM ni. Manakala 2 pi ni pun is actually fixed. Yeah, okay, fixed. Okay, so memang fixed. So kalau you punya application memerlukan variable output voltage, so you memang tak boleh guna diode. So apa yang kita boleh kita dapatkan variable ni, variable output voltage adalah dengan menggunakan SCR. So what we do is actually we replace the diode with the SCR. Okay. So as you can see dalam gambar rajah yang ni, very simple load. So this is your V source and this is your V out. So as you can see here, walaupun SCR ini pada keadaan positive cycle, dia berada dalam keadaan positive bias tapi selagi you tak bagi triggering signal, okay, triggering signal, this SCR will remain reverse bias, will remain off. Okay. So off meaning that V out is not connected to VS. So that's why V out is 0 here. And then when you bagi IG triggering signal, which is a very small short period of time, you tak perlu on kan sepanjang masa, you just a very short period. Okay, you bagi trap macam tu je. Okay, dia akan turn on. The SCR will turn on. Okay, sehinggalah the next negative cycle. So bila the next negative cycle, dia akan automatically dia akan off because right now the cathode lebih positif berbanding anode. Okay, so that's why SCR ni kita panggil
what you call half control kan, semi control. Okay. So these triggering signals you can actually adjust mana-manalah bergantung kepada nilai voltage yang guna. Okay, so maksudnya VU punya V out average ni ditentukan oleh satu lagi pembeli ubah iaitu alpha sampai pi. Maknanya V out average is 1/2 pi kamikan daripada alpha sehingga pi Vm sin omega t. Okay, so this one V out average is actually Vm/2 pi. Okay, 1 plus cos alpha. Okay, betul ke? Yalah, 1 plus cos alpha this one. So, sekarang as you can see cos alpha ini adalah satu pembeli ubah. So, if you change the alpha, definitely you can change the V out average. Okay. Okay, so what happened when alpha is set to 0 degrees? Kalau alpha ni sama dengan kosong, apa yang berlaku? So, you akan dapat Vm/2 pi 1 plus cos alpha, cos kosong adalah 1. So, you akan dapat Vm/pi. So, Vm/pi sama tak dengan yang diode ni kan? Sama kan? Sorry. So, this one is actually Vm/pi sebenarnya. Okay. Vm/pi. Sama dengan diode okay, sama dengan diode. Kerana dia tak bagi delay angle. Okay, ni triggering signal sebenarnya you delay kan dia. Okay, kalau alpha tu sama dengan kosong, alpha sama dengan kosong, maknanya kedudukan dia di sini. You dah bagi triggering signal dekat sini. You bagi triggering signal dekat sini, maksudnya pada kedudukan kosong dia dah turn on the SCR. Maknanya SCR tu dah turn on dah. So you akan dapat the full positive cycle lah. Okay. Okay. So maknanya kalau alpha sama dengan kosong, dia punya waveform is actually similar to the diode. Okay. So saya nak berbalik kepada MATLAB. Okay. MATLAB yang ni. Contohnya lah. Okay. This one saya menggunakan triggering signal. So as you can see amplitude satu je. So period ni is actually sama dengan period of the voltage supply. Dan pulse width ni maknanya dia punya turn on, masa dia on dia berapa banyak, berapa persen daripada the full period. So saya letak 5% pun dah cukup ataupun 1% saja. Okay. Okay. Phase delay. So phase delay ni adalah you punya alpha. So saya set dengan kosong. So bila saya set sama dengan kosong, apa yang berlaku? Okay. So dia punya waveform dia sama dengan, saya letak ni dululah, R saja dulu Okay, R dulu. Masuk sini. Okay. So this one is the triggering signal. Okay. Dan this is yang biru ni adalah you punya voltan keluaran dan output. Yang ni untuk R load saja. Okay. So memang dia sama dengan diode lah. Okay. So sekarang kalau saya bagi triggering signal, delaykan sedikit. Contohnya berapa degrees?
Contohnya saya delaykan dia kepada 20 darjah. Alpha bersamaan dengan 20 darjah. Tapi dalam simulation ni, dia nak dalam saat. Okay. Macam mana? 20 darjah you nak convert. You kena convert dulu. Maknanya, contohnya alpha sama dengan 20 darjah. Tapi dalam simulation dia nak time second. Betul tak? So, you tahu, so you kena convert lah. So, you kena convert 20 darjah. Untuk full cycle adalah 360 darjah. Okay. So, time. So, 360 darjah. Kita tahu bahawa 360 darjah ni adalah full cycle. Bersamaan dengan full period. Full period dia adalah 20 milisaat. Okay. Maknanya time delay untuk you punya alpha tu, you boleh dapat lah 20 bagikan dengan 360 darjah kalikan dengan 20. Sorry. Benda itu 3 So 1.111 milisecond. 1.11 milisecond. Okay. So berbalik kepada MATLAB. So kat sini saya bagi triggering signal maknanya 1.111 E negatif 3. Okay. So dia akan delay sebanyak 20 darjah. Dan kita lihat. So, okay. So sekarang kalau you nampak you perhatikan saya dah delaykan dia sebanyak 20 darjah iaitu pada kedudukan 1.11 milisecond. Dan this is the V out dan juga I out. Okay. Dan dia punya voltage average pun dah berubah. Tadi 31 point something dah jadi 30.45. Okay. Saya pun nak kena cepat. Sebab hari ni pun sebenarnya saya ada bengkel pada sebenarnya pukul 9 saya ada bengkel satu hari. Pukul 11 pula saya jadi auditi untuk anugerah akademik punya fakulti. Oh, memang full pack hari ni. Tapi tak apalah sebab online kan. So kita boleh mungkin 2-3 tempat boleh sekali jalan. Okay. So yang ni V out average V out average, RMS voltage. RMS voltage macam inilah seperti biasa. Persamaan umum dia adalah 1/2 pi. Kameran daripada alpha sampai pi. Kemudian dia punya function lah V kuasa 2. Okay. Dan dia telah pemudahkan. Ini memang sebenarnya banyak jalan kira kat sini. Okay. Tapi dia telah pemudahkan so you boleh pakai ni. Okay. So alpha ni mesti dalam radian lah. You kena tukar kepada radian you jangan pakai sudut pula sebab ini alpha bagi pi. Pi ni dalam radian takkan dah 20 darjah bagi 20 bagi pi. 20 bagi 3.142 tak salah. So you kena convert pada radian dahulu. Okay. Yang bila ada sin dengan cos function ni tak ada masalah. Alpha ni ke dalam sudut lah. Okay. Okay. So contoh-conteng. Yang ni saya tak boleh nak padam. Sebab saya terlupa nak padam itu. So dah kekal. Okay. So source is a sinusoidal 240 volt at frequency 50 Hz. The load resistor is 150 ohm. The delay angle is 30 degrees. So determine the average upper voltage. So ini memang slightly mudah sikit lah. So VM 240 kalikan dengan 2 pi sekali dengan square root 2 bagi 2 pi and then 1 plus cos 30 degrees. So you akan dapat berapa nilai dia sorry. VM bagi ni VM bagi 2 pi sebenarnya. Okay, betul kan? VM bagi 2 pi. So cos 30 darjah tambah 1 kalikan dengan 240 kali
Square root tu, oh sorry, yang benda ni. Square root tu bagi 2 bagi pi. So, ia akan dapat 108 So, ni jawapan dia 100.8 volt. Manakala macam nak dapatkan V out average. So, V out average bagikan dengan R lah. So, 108 volt bagikan dengan R 150 ohm. So, ia akan dapat lebih kurang 0.67 ampere. Dan average power. So, average power adalah P out which is you kena pakai. Selalu memang saya pakai persamaan ni. Senang. Okay. P out average ni. Bila dapat tu 0.67 kuasa 2 kalikan dengan resistor 150. So, dapat 67.7 watt. Okay. Very simple kan? Okay. Okay, yang ni design pula. Okay, terbalik pula. Dia dah bagi source 230 volt, frekuensi 50 Hz. The load resistor is 80 ohm. Average output dia dah bagi 100 volt. So, determine the thyristor delay angle. So, this one dia dah bagi V out average 100. So, VM 230 kali punca kuasa 2 bagi 2 pi 1 tambah cos alpha. Dia suruh dapatkan cos alpha lah. So, ini pun senang je lah. 100 kali 2 kali pi bagi 230 bagi square root 2. Okay, 1.93. So, tolak 1, 0.93 lah. So, you punya cos alpha adalah alpha adalah 23.1 darjah. Okay. Average load current ni senang je lah. Average load current V out average bagikan dengan R. So, 100 volt tadi bagikan dengan R telah diberi 80. So, 100 bagi 80. So, senang je. Okay, 1.25. Okay, tak ada masalah kan? Okay. Okay, yang complicated sedikit adalah berkaitan dengan RL load. Okay. So kalau you tak dapat grab yang diode tadi tu, is quite difficult untuk yang ni lah. Dan juga nanti the full wave rectifier. So sebenarnya dia punya tu sama je. Perbezaan dia adalah dari segi bentuk waveform of the current. So current ni as you can see, dan kita ada beta current as you can see, dia kalau resistor tadi, kalau tengok resistor load tadi, ini adalah resistor load So voltage dan current bentuk dia hampir sama lah. Sebab you punya resistor tu is a linear load So maknanya as you can see, bila voltage ni on, so current pun dah tinggi dah sebenarnya. Okay. Tapi berlainan case pula dengan dengan RL load. Okay. Di mana when the triggering signal is on, so V out akan ada, tapi the current sebab this is energy storage kan. So current tu akan start charging. So that's why as you can see tenaga dia kosong kat sini. Tenaga yang tersimpan dalam induktor ni still kosong. So dia akan slowly dia akan increase because dia akan charging. Okay, sehingga habis full cycle, positive cycle ni. And then dia discharge So ni charging. Dan kat sini dia akan discharge. Okay, sehinggalah tenaga dia habis. Okay, so that's why you ada extension angle kat sini. Okay. Begitu juga
kalau you nak dapatkan dia senantiasa continuous, you boleh letaklah free wheeling diode dekat sini. Okay. Untuk supaya dia berada dalam keadaan senantiasa current tu continuous. Okay. Tapi sebenarnya bergantung juga kepada nilai alpha. So kalau alpha ni terlalu lama sangat delay dia, okay, sehingga tenaga dalam induktor ni dah habis pun the next triggering tak dapat, masih lagi tak trigger, so current tu juga akan berada dalam keadaan DCM. Okay. Kerana dia ada alpha dekat sini. So kalau alpha ni terlalu jauh sangat, terlalu lama, okay, maksudnya macam ni Contohnya dia charging, okay, and then you letak freewheeling diode, maknanya dia akan slowly dia akan discharge, okay. Tapi sekiranya lah you punya alpha ni terlalu jauh, maknanya you trigger kat sini. So maknanya you punya waveform akan start kat sini. So tenaga dekat induktor ni dah habis. So dia still akan jadi DCM juga. Okay. Kerana alpha ni terlalu besar, terlalu jauh. Sampai tenaga dalam induktor ni dah habis pusing kat sini pun masih lagi tak sampai the next punya triggering signal. So dia akan jadi DCM juga. Okay, so kalau tengok dalam MATLAB, okay, so yang ni saya letak R balik, RL Okay. So 10 dan juga 10 mili. So maknanya yang ni 10 dan juga positif 3J So maknanya kesan dia adalah. Okay, kita akan nampak kesan je nanti. Okay. So as you can see here, this is the triggering signal pada 20 darjah 20 darjah. So this is your V out. Dan as you can see, current ni akan start daripada kosong, dia akan increase dan dia akan discharge kat sini. Sehingga habis. Okay. Andai kata saya nak dia jadikan CCM So apa yang saya perlu letak adalah saya perlu letak diode. Okay. Parallel with the load. So apa akan jadi? Kita tengok. So. Okay. Sorry. Saya layak tak perlu letak dekat sini. Salah. Saya kena letak selepas dekat sini. Sebab current measurement tadi dekat situ. Kena letak sebelum current punya measurement. Okay. Okay. So kalau you perhatikan, when you put freewheeling diode, this is your V out. So sekarang ni tak ada beta dah beta dah tak ada. Kerana dia punya fenomena dia sama macam explanation half wave diode tadi. Okay. Tapi sekarang as you can see, masih lagi berada dalam keadaan DCM. Sebab apa? Saya rasa mungkin induktor tu saiznya terlalu kecil. So dia tak dapat store the energy. So maknanya sebelum sampai the next cycle, the next triggering signal, dia dah habis kehabisan tenaga. Okay. Okay, so mungkin apa yang kita perlu buat nak dapatkan dia CCM, you kena mungkin tinggikan sedikit nilai induktor lah. Ataupun you kecilkan nilai resistor. So saya tinggikan nilai induktor. So apa akan jadi? Okay. Okay. So sekarang kalau you perhatikan, bila saya increasekan nilai induktor, size induktor jadi besar. So maknanya dia punya storage of the energy tu besar. So dia mampu untuk simpan tenaga tu sampai the next triggering signal. So as you can see sekarang, you punya current berada dalam keadaan continuous current. Okay.
What happen kalau saya delaykan lagi saya punya triggering signal? Saya nak daripada 20 darjah, saya nak ke mungkin 45 darjah. So, 45 darjah bersamaan dengan berapa saat 45 bagi 360 kalikan dengan 20 mili So, 2.5 mili saat. Okey, masih lagi CCM. Maknanya memang besar lah storage energy dekat sini. So, apa kata kalau saya increasekan lagi saya punya delay kepada 90 darjah. So, 90 darjah bersamaan dengan 5 mili saat. Okey, masih lagi CCM. Okey, ini adalah 90 darjah punya waveform. Masih lagi CCM. Tapi as you can see, dia ni kalau saya rasa, kalau saya besarkan lagi delay angle, dia akan jadi DCM balik. Okey. So, sekarang ini keadaan CCM banyak bergantung kepada dua benda. Satu, the size of the inductor. Dan juga satu lagi adalah you punya kedudukan alpha. Okay. So, you boleh main-main lah dengan saya punya MATLAB file ni. You adjust firing angle, you adjust size of the inductor dan sebagainya untuk lihat the effect. Sebab belajar teori ni pun pening juga kan. Tanpa kalau ada simulation nampak main-main tu macam okey lah kan. Okey. Okey, berbalik kepada nota kita. Okay, so it can be either CCM or DCM lah. Okay, bergantung kepada alpha dan juga you punya size of the inductor. Okay, so tapi dalam kes ni kita consider DCM Kita consider DCM. So this is the waveform lah of the current. So kita ada dua komponen, force current dan juga natural current. Sama dengan diode tadi, cuma perbezaan dia kita ada tambahan alpha dekat sini. Okay, so this is the punya equation of the current Okay, so sama lagi Vm over Z sin omega t minus theta minus sin, kita ada alpha dekat sini. Tadi kalau tak sin theta saja, kita ada negative sin alpha tolak theta. Dan dekat atas ni pun kita ada tambah iaitu negative alpha minus omega t. Dan current ini mengalir daripada alpha sehingga beta. Yang lain kosong. Dan sama juga beta ni tak boleh nak calculate secara manual. Kena pakai kaedah berangka. Okay, so average DC output voltage, this is the equation the equation. Sebab you ada dapat yang ni alpha, beta. Okay, so this is the equation. Vm bagi 2 pi cos alpha minus cos beta. Dan this is the average current, RMS current punya equation. Dan power absorbed by the load. Bendanya sama je macam half-wave diode. Cuma perbezaan ada alpha. Okay. Okay, this one boleh kok nanti kita gantikan. Okay, example 5. This one you can try. Boleh cuba-cuba. Okay, saya akan sediakan jawapan dia. Okay, so half-wave rectifier with RL source load. So this one tak perlu nak, orang kata apa? Concentrate sangat. Okay, kerana this one memang kita tak masukkan dalam any final exam ataupun you punya soalan test. Tapi benda ini kami masukkan dalam syllabus kerana ada lab eksperimen power electronics yang di mana you punya load ni adalah RL source load. Okay, so kadang-kadang yang saya kadang kesian tengok student kadang dia terpinga-pinga. Tak belajar tapi dalam lab ada.
Okay. So dan information berkenaan dengan RS source load ni memang agak limited. Okay, agak limited. So kami mempermudahkan pemahaman pelajar dengan masukkan dalam syllabus lah, tapi kita tak akan pergi kepada detail. Okay, so this is yang RL source load. Maknanya you punya load ni adalah RL with DC source. Ni you punya load. Ada ke load macam ni? Ada. Memang ada load yang kita boleh modelkan dengan load RL with DC source. Yang paling mudah adalah DC motor. Okay, so DC motor dia akan ada, kalau you modelkan dia punya electrical dia punya model is actually ada R armature resistant, and then dia ada induction, dan kita ada back EMF. Back EMF ni adalah voltan yang terjana disebabkan oleh pusingan motor tersebut, iaitu EA. EA sama dengan constant multiply with the speed of the motor multiply with the flux. Ini adalah nilai voltan yang terjana disebabkan oleh putaran motor tersebut. Okay. So, this is the diode. So, diode ni sekarang ni dia ada point kat sini VAC dan point kat sini adalah VDC. So, in this circuit, diode will remain off as long as the voltage AC is less than DC voltage. So, dia akan remain off selagi, sebab AC source ni adalah anode, manakala DC source ni dekat cathode. So, selagi cathode lebih positif berbanding dengan anode, dia akan remain off. So, this is your V source, VAC. Yang ni adalah VDC daripada load. Yang ini pula adalah current yang mengalir. So, as you can see, so VAC ni, as you can see dekat portion dekat sini, VAC lebih rendah daripada VDC. So, as you can see, diode ni akan remain off. So, current akan kosong. But when VAC lebih besar daripada VDC, current diode akan mengalir. Diode akan on lah. Okay. That is the principle lah. Dia punya this one. So, angle di mana dia mula start on. Okay. Maknanya dia punya intersection ni ada berlaku adalah you can calculate menggunakan persamaan, iaitu VDC is equal to VM sin omega T gantikan dengan alpha. So, you dapatlah alpha sama dengan VDC bagi VM. So, yang ni sin lah. Sin inverse. Sin inverse. Okay, dah tukar. Dah tulis ni. Sin inverse VDC bagi VM. Okay. So, ini KVS masa dia dah turn on. So, current mengalir dan sebagainya. Benda ni sama je lah. Okay, you boleh tengok kat sini. Dan ini adalah overall waveform. So, waveform AC, waveform DC dan dia punya current. Dan ini adalah voltage across the load. Voltage across the load. So, kalau you perhatikan, saya tak pasti dia punya ni kat mana. Saya rasa dia punya kosong dekat sini rasa. Kosong volt dia punya kosong. So, ini bahagian positif. Bahagian negatif. Sama macam ni lah sebenarnya. Dia punya V out sebenarnya macam ni. Okay. You ada segi 4. And then you ada sinusoidal. Dan you ada negative part kat sini. Sorry. Okay. Dan this is the average current dan juga RMS current, benda ni sama je lah. Benda ni tak related sangat kepada you punya ujian ataupun ni. Dia lebih kepada nanti penggunaan dalam lab nanti. Kalau dia beri tajuk berkenaan dengan DC motor. Okay. Ini tak perlu sangat lah.
Bendanya tak ada apa sangat. Okey, saya rasa kita berhenti di sini. Kita dah habis on part halfway rectifier. Alhamdulillah. So, ada apa-apa soalan? Before kita dismiss kelas hari ni. Padu sangat ke? Tak ada, Doktor. Tak ada Okey. Kalau tak ada... Okey, so video ni sebenarnya saya dah upload. Saya akan upload nanti. Tapi saya tak akan bagi notification lah. Okey. So, saya akan sentiasa upload. So, kalau you tak faham, you boleh tengok kepada saya punya YouTube channel. Playlist yang